তিনজন দুজন পাঁচজন কন্ডিশনে আছে এই জায়গাতে বন্ধ করতে এটা ক্লিক করার পর আমি বুঝতে বার করে দিই দেখি এই ধাক্কা ধুকা দিয়ে ওটা হলো স্যার বার্নিশের কাজ। ঠিক আছে, আমরা দেখি দেখি। ওকে ওকে। আস্তে আস্তে আমি পড়ে যাব, আমি অসুস্থ তো আমি পড়ে যাব। হ্যাঁ স্যার বের করে দেখি। হ্যাঁ চলো। তোমার নাম কি বাবা? বাবার নাম কি? ও তোমার কি হয়? ছোট ভাই। তোমার নাম সোহেল? দেশের বাড়ি খুলনা। স্যার আমরা খুলনা থেকে এখানে আইছি স্যার। খুলনার কোথায়? খুলনার কোথায়? খুলনা খালিশপুর। এই যে আইডি কার্ডটা আমি দেখাচ্ছি। খালিশপুর থানা। নেভি ক্যাম্পের কোন দিকে? নৌবাহিনী ক্যাম্পের কোন দিকে? আব্বু হ্যাঁ তুমি তোমার কথা ছিল না? নৌবাহিনীর এই যে जो लोग मादक बेच रहा है स्पोर्ट कर रहा लोग ठीक खा रहा रहेगा और अच्छा आदमी हम लोग जी नहीं सक रहे हैं। पैसा किस्ती में माल छोड़ते हैं हम लोग, रुपया टीवी फ्रिज किस्ती से उठाने नहीं सक रहे। जाएंगे वहाँ बम मार देगा, कोप मार देगा, कैसे हम लोग व्यवसाय करके खाएंगे? मादक व्यवसाय कर रहा, रेट पड़ने आगे भाग जाता है। जो लोग व्यवसाय करता है वो लोग तो भाग जाता है, अच्छा आदमी फंस जाता है। देखिए अच्छा आदमी लोग फंस जाता है और मादक व्यवसायी लोग व्यवसाय कर रहा, टाइम मतलब चल जा रहा है, रात हो रहा चल जा रहा, और हम लोग खट के खाने वाला आदमी नहीं खा सक रहे हैं। চলো কিছু আছে?